بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تنہا ماں کی طاقتور دعا کا عجیب قصہ۔ نہ جانے کتنے عرصے سے وہ چپ چاپ صرف خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ وہ اس بات پہ بے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت کے لیے کیا راستے بنا رہا ہے۔ دوستو، آج جو عجیب قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی دل کو منور اور روشن کرنے والی داستان ہے جسے سن کر یقیناً آپ کے دلوں میں موجود ایمان کی روشنی کچھ اور طاقتور ہو جائے گی۔ دعا کی طاقت پر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور کہانی کے آخر تک یقیناً آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بے شک دعا تقدیر بدل دیتی ہے، خاص طور پر وہ دعا ماں باپ کی ہو تو یقیناً وہ عرش تک جانے کے راستے بنا لیتی ہے، اور پھر اس دعا کی قبولیت کے لیے عرش والا بھی راستے بنا لیتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نبی یا پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے۔ تو سوچئے اور تصور کیجئے ماں کی دعائیں ہمارے لیے کیا درجہ رکھتی ہیں۔ آئیں اس کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع تو ڈاکٹر فیض احمد سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فیض احمد ایک پڑھے لکھے خاندان کے تیسرے نمبر کا بیٹا تھا۔ فیض کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے، ماں سرکاری ٹیچر تھی اور باپ بھی ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ گھر کا ماحول تعلیم یافتہ تھا۔ ماں باپ تعلیم کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا بچوں میں بھی ماں باپ کی طرف دیکھ کر یہ خوبی منتقل ہو چکی تھی کہ تینوں ہی دل لگا کر پڑھائی کرتے تھے۔ فیض کا بڑا بھائی بھی ڈاکٹر تھا اور وہ بھی بیرون ملک میں مقیم تھا۔ وہ بھی شادی شدہ تھا اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی فیملی کو وہیں اپنے پاس یورپ میں بلا لیا تھا اور ہنسی خوشی وہیں آباد تھے۔ اس سے بڑی ایک بہن تھی سمینہ نے بھی شہر کی اعلیٰ یونیورسٹی میں سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور وہ بھی ایجوکیشن کے محکمے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اور سب سے چھوٹا تھا فیض احمد۔ فیض احمد بھی ڈاکٹر تھا۔ اس نے اپنی تعلیم لاہور کے ایک اعلیٰ میڈیکل کالج سے مکمل کی۔ اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کے لیے یورپ چلا گیا، جہاں اس نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اور شروع میں اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر فیض کا یہی خیال تھا کہ وہ بیرون ملک میں سیٹل ہو جائے گا، وہیں کام کرے گا، وہیں اپنا کلینک بنائے گا یا سرکاری ڈاکٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ لیکن ایک روز فیض کے ماں باپ نے اسے سمجھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو بیٹا، بڑا بھائی تو باہر جا چکا ہے، اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو ایک لمحے کو سوچو، اس ملک کے وہ نوجوان جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں، کیا اس ملک کی سرزمین کا کوئی حق نہیں جس پر ہم رہیں بسیں، اور جب ہم کچھ بن گئے کچھ کرنے کے قابل ہو گئے تو کیا اس سرزمین کو چھوڑ دیں گے؟ باپ کے منہ سے یہ بات سن کر فیض کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کہا، ابا آپ جانتے تو ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ تب فیض کے والد نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، اگر جسم کا کوئی حصہ درد کر رہا ہو نکارا ہو جائے تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے یا اسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے؟ فیض نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، اور ظاہر ہے بابا، پہلے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ جسم کے اس حصے کا علاج کیا جائے۔ جیسے ہی فیض نے بات ختم کی تو اس کے والد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بس صرف بیٹا، اپنے ملک میں اگر کوئی خرابی ہے اگر کوئی کمی ہے تو یہاں رہو، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ باپ کی یہ بات فیض کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ اس دن اس نے وعدہ کیا کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہیں رہے گا اور یہیں اپنے فرائض سر انجام دے گا اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرے گا۔ یوں فیض نے لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دینا شروع کر دی۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ فیض کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ شہر میں فیض کا ایک نام بن چکا تھا، مقام بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فیض نے اپنی فیلڈ میں خوب نام کمایا تھا، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی۔ پاکستان میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں وہ طب پر لیکچر دینے کے لیے جایا کرتا تھا، بیرون ملک سیمینار اٹینڈ کرنے بھی اکثر جاتا رہتا۔ ایسے ایک ہی دن فیض احمد کو سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، جو کہ تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ فیض نے اپنی فلائٹ بک کرائی، ایئرپورٹ پر آیا۔ اس کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ وہ وقت سے پہلے آ جایا کرتا تھا تاکہ بھاگ دوڑ سے بچا جا سکے۔
अभी भी कुछ वक्त बाकी था, लिहाजा वो एक तरफ कुर्सी पर बैठा अपने मोबाइल पर जरूरी ईमेल्स चेक कर रहा था जब एक अनाउंसमेंट की गई। ये अनाउंसमेंट इसी फ्लाइट के मुतालिक थी जो फैज अहमद ने लेनी थी। अनाउंसमेंट में ये बताया गया कि वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सुनकर फैज अहमद चौंक गया। इसने फौरन अपना मोबाइल बंद करके जेब में रखा और कुछ हैरानगी से इसने रिसेप्शन का रुख किया। वहाँ मौजूद अमले से इसने इस बारे में मजीद मालूमात ली तो उसने बताया कि इसे एक जरूरी सेमिनार अटेंड करना है, इसका जाना बहुत जरूरी है। अमले ने माजरत करते हुए कहा कि हम आपकी बात को समझ सकते हैं मगर कुछ टेक्निकल वजूहात के बिना पर फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा है। आपको कोई और फ्लाइट ले लीजिए और किसी और फ्लाइट में सीट का पता कर लीजिए। ये बात सुनकर फैज ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि मुझे वक्त पर पहुंचना है। अगर मैं दो घंटे आगे पीछे करूंगा तो फिर वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। एयरपोर्ट पर मौजूद अमले ने निहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में माजरत करते हुए इसे एक और हल बता दिया और कहा कि तो फिर डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए कि आप एक टैक्सी रेंट पर ले लीजिए और खुद ड्राइव कीजिए ताकि आप वक्त पर दूसरे शहर पहुंच सकें। अपना सेमिनार अटेंड कीजिए, इसी टैक्सी में वापस आइए और किराया अदा करके टैक्सी वापस कर दीजिए। ये आसान और बेहतरीन हल है। अब क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था लिहाजा फैज अहमद इसी हल के बारे में सोचने लगा और इसे क्या कर लेना चाहिए। बिला आखिर कुछ देर सोचने के बाद इसे यही मुनासिब मालूम हुआ कि इसे एक टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए। इसने फौरन अपना ब्रीफकेस उठाया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, टैक्सी स्टैंड की तरफ गया और इसने कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद एक टैक्सी बुक करी और अपना सफर शुरू किया। इस तब्दीली ने इसका मूड थोड़ा सा खराब कर दिया था क्योंकि घर से तो वो यही जहन बनाकर आया था कि जहाज में पकड़ेगा और 4 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। मगर अब जब इसका प्रोग्राम बदल चुका है तो अब इसे खुद 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो ये तब्दीली इसकी तबीयत पर कुछ गिरा गुजरी थी लेकिन खैर कुछ देर बाद इसका मूड नॉर्मल हो चुका था। तकरीबन 1.5-2 घंटे सफर करने के बाद मगरिब की अजान हो रही थी, सूरज ढल चुका था। अब इसका सफर भी थोड़ा ही बाकी था मगर इसे भूख लग रही थी। जाहिर है इसने अपने साथ खाने के लिए कुछ नहीं लिया था क्योंकि इसने तो जहाज में सफर करना था। लेकिन अब जब अचानक प्रोग्राम बदला तो तेजी से वहां से निकल आया बगैर कुछ खाने पीने की चीजें साथ लिए। फैज अहमद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए इर्द गिर्द भी निगाह रखी है। कोई सुनसान सा इलाका मालूम हो रहा था। इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए इसने यही से मदद लेने का फैसला किया कि क्योंकि भूख से अब इसके सर में दर्द शुरू हो चुका था और इसी हालत में ड्राइव करना मुमकिन नहीं था। इसने गाड़ी एक साइड पर रोकी और आगे बढ़ा। कोई गाँव मालूम हो रहा था मगर यहाँ तो अंधेरा फैला हुआ था, किसी घर में कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी और घर भी काफी फासले पर बने हुए थे। फैज अहमद आगे बढ़ा और कुछ सोचते हुए इसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। इस गांव में घर कुछ इस तरह के थे जैसे पत्थरों से बने हुए हों। दीवारें पत्थरों की थी जैसे कोई पुराने जमाने का रिहायशी हो। पहली दस्तक के कुछ पल बाद ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक औरत जो कि शायद 50 या 55 बरस की होगी। इसने सवालिया नजरों से फैज की तरफ देखा तो फैज ने फौरन मौदमाना लहजे में बात का आगाज करते हुए कहा, मोहतरमा मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे अभी 1 घंटे का मजीद सफर करना है मगर मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। इस औरत ने मुस्कुराते हुए घर के दोनों दरवाजे खोल दिए और फैज को अंदर आने के लिए कहा। इसने एक चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। घर अंदर से कुछ अजीब ही तर्ज का था। एक ही कमरा या हॉल नुमा था जिसके एक हिस्से पे 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। एक खाली चारपाई पर फैज अहमद बैठ चुका था, दूसरे हिस्से में 3 कुर्सियाँ पड़ी थीं जबकि तीसरा हिस्सा जो जरा ऊंचा था सब बना हुआ था। इसमें चूल्हा और खाने की पीने की चीजें रखी थी। वो औरत इसी ऊंचे हिस्से की तरफ चली गई थी। फैज अहमद खामोशी से बैठा इस औरत की सरगर्मियां देखता रहा। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो औरत वापसी आई। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें थी। दस्तरखान में 2 रोटियां लपेट रखी थी, साथ में सब्जी का सालन और दही की चटनी भी थी। फैज ने पेट भरकर खाना खाया। खाना जितना सादा था इतना ही लजीज था। फैज ने अपने मोबाइल की रोशनी जलाकर रखी थी क्योंकि इस घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी। खाना खाकर फारिग हो जाने के बाद फैज ने इनसे पूछा कि यहाँ लाइट इतनी देर तक गायब रहती है। फैज की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बेटा यहाँ तो लाइट है ही नहीं। ये सुनकर फैज हैरान रह गया और कहने लगा, क्या मतलब आपका? यानी कि इस गांव में लाइट नहीं? वो कहने लगी, हाँ बिल्कुल, इस गांव में सिर्फ चंद एक ही घर है। ये इलाका बहुत हटकर है इसलिए यहाँ पर कोई भी सहूलत मौजूद नहीं। अभी फैज और
वो खातून आपस में इसी तरह गुफ्तगू में मसरूफ थे कि जब अचानक फैज को कमरे के कोने से रोने की आवाज आई कि ये बच्चे की आवाज थी। ये आवाज सुनकर खातून फौरन अपनी जगह से उठी और इसको कोने की तरफ बढ़ गई। जब वापस आई तो इसके पास कंबल में लिपटा हुआ एक वजूद था। ये बच्चा था जो तकरीबन 4 साल का था, लेकिन वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। औरत ने इसे अपने सीने से लगाकर थपकना शुरू कर दिया। इसे लेकर बैठ गई और इसे चम्मच की मदद से दूध पिलाने लगी। ये बच्चा तो बहुत छोटा था और खातून की उम्र बहुत ज्यादा थी। या इसका बच्चा तो नहीं मालूम हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद बिलाखिर फैज ने ये सवाल भी खातून के सामने रख दिया। कहने लगा, अम्मा जी ये बच्चा किसका है? खातून ने कहा, बेटा ये मेरी बेटी की वाहिद निशानी है। ये कहते हुए इसकी आवाज में नमी सी घुलने लगी। फैज ने फौरन अगला सवाल करते हुए कहा, तो इसकी वालिदा कहाँ है? औरत ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखों के कोने साफ करते हुए कहा, इसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में वफात पा गए और तब से मेरे पास है। इसकी देखभाल करती हूँ, लेकिन बच्चा मुसलसल रो रहा है। फैज ने कहा, अम्मा जी ये क्यों रो रहा है? इसकी आवाज से तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये बीमार हो। अम्मा ने सर हिलाते हुए कहा, बेटा ये बीमार है, ना जाने इसे ऐसी क्या बात है। मैंने इस गाँव के तबीब को दिखाया, वो कह रहा था कि इसे कोई हड्डियों की बीमारी है। तबीब ने दवा दी थी मगर इसकी दवा से कुछ नहीं बनता। तबीब ने ये भी बताया कि इस मुल्क में कोई डॉक्टर है जिसका नाम फैज अहमद है और वो हड्डियों की बीमारी का माहिर डॉक्टर है। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो डॉक्टर कौन है, कहाँ है, किस शहर में है। ना जाने मेरे पास इतनी जमा पूंजी है कि मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं निकल जाऊँ, कहीं किसी शहर के किसी बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाऊँ। और मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो डॉक्टर किस शहर में है, लेकिन तबीब बता रहा था कि पाकिस्तान का बहुत मशहूर डॉक्टर है। फैज अहमद की आंखें फाड़े इस औरत के चेहरे की तरफ देख रहा था। इसने मजीद कहा कि मैं तब से ही अल्लाह से दुआ करती रही हूँ, अल्लाह तू ही कोई रास्ता बना, तू ही डॉक्टर फैज अहमद को मुझसे मिला दे ताकि मेरे नन्हे से बच्चे को, मेरी बेटी की आखिरी निशान को शिफा मिल जाए। मैं बूढ़ी जान कमजोर हो चुकी हूँ, मैं सुकून से मरना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कंधों पर ये जिम्मेदारी है, मेरे दिल पर यह बोझ है कि मेरी बेटी की औलाद बीमार है। काश मेरे जीते जी इसे कोई सहारा मिल जाए। वो खातून अब प्यार से बच्चे की तरफ देख रही थी, बार बार इसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी, इसके माथे पर बोसा दे रही थी और फिर कहने लगी, मुझे यकीन है खुदा मेरी दुआ जरूर सुनेगा। मैं अल्लाह ताला से तहज्जुद के वक्त दुआ करती हूँ कि कोई वसीला बनाएगा, कोई रास्ता बनाएगा, वो मुझे इस डॉक्टर से मिलाएगा ताकि मैं इस नन्ही जान का इलाज करवा सकूँ। इसके बाद चाहे अजल मेरा पैगाम भी ले आए, इसके बाद चाहे मैं कब्र में जा सोऊं, मुझे कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, मगर एक बार ये बच्चा सेहतयाब हो जाए, मेरी ये फिक्र, ये परेशानी दूर हो जाए कि मेरे बाद कोई इसे देखने वाला होगा, कोई इसे पूछने वाला होगा, कोई ऐसा मेहरबान जो मेरे बाद इस यतीम की सरपरस्ती कर सके। फैज अहमद ऐसे दम बखुद बैठा था जैसे वो पत्थर की मूरत हो। इसके दिल की धड़कन तेज थी और यक तक इस औरत को के चेहरे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था इसे मौजे कहते हैं, ऐसे दुआ की ताकत कहते हैं, इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या फिर क्या कहें। ये क्या था? फैज ने एक लंबी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करते हुए वो अपनी जगह से उठा, घुटनों के बल इस खातून के आगे बैठ गया। इसके घुटनों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, माँ जी एक बात बताऊं, जो आप तहज्जुद में उठ कर दुआएं मांगती रही ना, वो कबूल हो गई। इस खातून ने हैरत से फैज के चेहरे की तरफ देखा और कहने लगी, क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? बेटा, फैज ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जिस डॉक्टर से आप मिलने की आप दुआ करते हैं वो फैज अहमद मैं ही हूँ, वो हड्डियों का माहिर डॉक्टर। फैज की बात सुनकर इस औरत के चेहरे पर हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, आंखों से फल फल आंसू बहने लगे। इसने जल्दी से बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और कहने लगी, क्या तुम वाकई डॉक्टर फैज अहमद हो? वही फैज अहमद जो मुल्क के नामवर और मशहूर डॉक्टर हैं। फैज ने हाँ में सर हिलाया तो वो औरत कहने लगी, या खुदा तेरा शुक्र है, कैसे अदा करूं, तुमने मेरी ये दुआ सुन ली, तुमने मेरे बच्चे के लिए इतनी दूर से इस डॉक्टर को यहाँ मेरे दरवाजे पर भेज दिया। वो औरत कांपते हुए लहजे में मुसलसल अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। फिर वो उठी और एक तरफ गई, बर्तन में पानी लिया और वुजू करने लगी। इसी बड़े से कमरे के कोने में इसने जायनमाज बिछाया और 2 निफिल की नियत मान ली। फैज मुस्कुरा रहा था। अब इसे इस घर से जाने की जल्दी नहीं थी। जिस सेमिनार में शिरकत के लिए जाना था इसका वक्त गुजर चुका था, मगर फैज को कोई गम नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ इस अंधेरे कमरे में बैठा बड़ा ही सुकून और मुतमईन था। इस बड़े से अंधेरे कमरे में
موبائل کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بچہ بستر پر سو رہا تھا اور وہ عورت نفل ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ پھیلائے مسلسل روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ فیض اس عورت کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ خوشی تھی کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی، اس کی ایک دعا قبول ہو چکی تھی، اور اس سے زیادہ خوش تو شاید فیض تھا کیونکہ اس نے آج اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد عورت نے 2 کپ قہوے کے بنایا، وہ فیض کے پاس لے آئی۔ فیض نے اسے خاموشی سے وہ قہوہ نوش فرمایا۔ اس کے بعد فیض نے اس عورت سے کہا کہ چلیے اماں میرے ساتھ، آپ کو میں اور آپ کے نواسے کو اپنے اسپتال لے چلتا ہوں، وہاں میں اس کا علاج کروں گا اور آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ میرے گھر پر ضروری سامان مان لیجیے، میں آپ کا منتظر ہوں۔ وہ عورت کچھ بول نہیں رہی تھی مگر اس کے چہرے سے اس کی کیفیت میرے گھر پر ضروری سامان باندھ لیجیے، میں آپ کا منتظر ہوں۔ وہ عورت کچھ بول نہیں رہی تھی مگر اس کے چہرے پر اس کی کیفیت بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے سے اپنا کچھ ضروری سامان اکٹھا کرنے لگی۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اپنے گھر کو تالا لگایا اور فیض کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ فیض نے گاڑی موڑ لی تھی، وہ واپس جا رہا تھا اپنے اسپتال کی طرف۔ آج اس واقعے کو گزرے 3 سال بیت چکے ہیں۔ وہ ننھا بچہ جس کا نام حیدر تھا وہ اب صحت مند ہے اور تندرست ہے، اسکول جاتا ہے اور ڈاکٹر کے گھر میں ہی رہائش پذیر ہے، اور اس کی نانی بھی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے گھر میں رہتی ہے۔ دونوں بہت خوش ہیں اور ان دونوں سے کہیں زیادہ خوش ڈاکٹر فیض احمد ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ دن رات کسی کی دعاؤں کے احسار میں ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔